रैक फेल हो गया। আসানসোল দক্ষিণ পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ফতেপুরে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এক মহিলা সহ 4 জন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়দের মতে 4 জনকে নিয়ে আসানসোল থেকে নিয়ামতপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি অটো। সেই সময় নিয়ামতপুর থেকে আসা একটি গাড়ি রুট পরিবর্তন করে হঠাৎ করে এবং অটোটিকে ধাক্কা দেয়। এই সংঘর্ষে একজন মহিলা সহ 4 জন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা জানান যে গাড়িটি এত দ্রুত গতিতে চলছিল যে গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণরূপে দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং অটোরিকশাটিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয়রা এই দুর্ঘটনার জন্য গাড়ির চালককে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করে বলেছেন যে গাড়ির চালক বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং তাই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আসানসোল দক্ষিণ ট্রাফিক পুলিশ এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং গাড়ি ও অটোটি তাদের হেফাজতে নিয়ে আসানসোল দক্ষিণ ট্রাফিক পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায় এবং বিষয়টি তদন্ত শুরু করে। এই প্রসঙ্গে স্থানীয়রা কি জানাচ্ছেন আসুন শুনে নি। हम तो दुकान के अंदर में था, जब आवाज आया तब हम निकल के देख रहे थे एक 4 चक्का वाला आसनसोल तरफ जा रहा था, वो घूम के टोटो को मार के बड़ा कर तरफ मुंह कर दिया। वो बड़ा कर तरफ चला, घूम के टोटो वाला को मारा। ऑटो में लेडीज था एक और 2-3 में था पैसेंजर होगा लगा। 4 जगह एक ड्राइवर था, बस लगा तो सभी का लगा है, लेडीज को सब ज्यादा लगा है। अभी सब हॉस्पिटल में गया, थोड़ा बाद पुलिस पहुंचा। ये मोटा मोटे आध घंटा आगे होगा। हाँ, कार वाला पूरा गलती है, 100% गलती है। वो जा रहा था तो इसका इतना मुड़ मारा, इसको भी बैंड कर दिया। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH 60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेम्पल, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961, 7001804855।